gomye relam yakada relam yakada relam yakada sinmira gomde relam yakada mara gomde relam yakada zulsa gomde relam yakada aibe o adoka nifne yore ani sama bobo ka nifne yore walidem dorika nifne yore Pamba samburu gomne baba na mahe burkina be Good morning, bonjour, neibero, alisoma walige Sangwa mane pasogama boda yakda Neibero, ibe kibare la fibe Alisoma era sira au kakene Walidem, kolgem wali Bamala fato gomye, bamala ubur gomye Naba yena gomye, naba wera gomye Naba yadon gomye, adiaba lompo gomye Agin traware gomye, silmi naba diko gomye Yanama kom gomye, relam yakada Relam yakada Relam yakada Sinmira gomde Relam yakada Mara gomde Relam yakada Zulsa gomde Relam yakada Paso gomde Relam yakada Samedi c'est Baraba Arapa Yampal sa télévision en Gatba. Savan FM qu'elle rate pas fangil capi et de posum Benayamba ti Runda. Tonda be talat dare lemeya avril Kyuga Rasampiga la Ayibu 2022 yomda pour un yawan 4 kangala mediam euro be masinamba zingin ayane radio atuma zingin windiga metia Michael Yamwero ante réalisation zingin savant télévision hein songa de basikange ya nou bon kongo ta aujourd'hui quoi nga ba manget ko isa yam sana wome et télévision nongra zuga windiga meti caméra wa ya Sibri Moïse Sano ya bobo sa bi quoi nga ambebe ne Pianam naba yulbo nam tamadu uedrawo waita wame Nathalie Kwalara bamana nkelan to maquillage to mahali ti windik to kille adam sawado bamambe tustiwa yamba zaksa pour soutien dam tia Gilbert Minungu ya sababti de pam seba runda ibora andeka ampuit ne yamotone runda ibora Winigidameti Wardon Abrazan Nab Alphonse Fonsa me la it pa wuma kibananda mim tate pa fond ning pora la nato Fonsa ici te ya wotone Alphonse Fonsa ya sida ya sam pa wame tum da kit ndigida tawle ti boy a yakaw kaham saba Isa Melmo Sanfo, il y a un bébé là-bas, voilà, Isa Melmo Sanfo, là il miti, il y a la Guillaume Kana joué raconter, à Mahamadi Lamine Kwanbiga, il y a Gafati Kana joué pour entendre. Renda winigam metia Sheikh Kamid Zungran Zoa alagi tambura mana Sheko ta pile ne tu sais yibi ta yama fa yeke ya utu da kota are hari ko onji wa barande ne da dali kuma mi biyo aye pas tout ouais ko onji wa barande tele tuba
Aye, fo pa amne baran wonda ta. Oh, aya ga Fatima Barat pari. sabote. Aye man pari kin ken be. La te la ti fo pa nam ninga. Fo ya wamba ne ba to ko. Aye, pa ye fo pa tar suguru. Ya de la fo yel, hein. Am go men inyo so bil fa balla fo ndera wi digi do twara. Aye. Ringa yo sheka. Yi ko bala mbol tar yo pialo. Ni ibe o pin ni shara parat. Aye, pa ni shara fo mangi ko. Awate ya watin balo. Ayla neba mani sugutine da menga ya woto ifame ala me pa yam nisanga akina pa kit sangela na jemsa me te runde ibora gomna ba terali ya kuba gomna ba kom ya kuba zogalir biga gom toren biga sembe woto gom toren biga noro la yakuba ti tondo pera diamba yambe kela pour moi la yambe ya suma damba la yambe yak konyu de wanka toto silkelen lom si sura yeti pana pour abel motion qui de gaim c'est la hit yam kelen na yisu go to ya yel son ti la famille la faut zabatin non la yel son de tu pas été vraiment jabro ay ay ba suti be am jabro bur jabro ya faut zabra bur zabra ya wa yela sene yel son da man bini ngama tu to ya net fa ya ka fontaron kon ni ngam pa fo kon anda Maman ko ne bini san pata mamo. Adam pata fo tenkan. Wala fo hoji Pata mamla. Asita. Yam ta wala mam. Fo kuna la mam. Yam ta wala mam sa. Amana ngu fo kuna yi ne do ala. Ko manda kuma. Sigi kero of sambiga yem be tengra ma. Da ya hikmi ne bene bondo. Mwame fo jiri mwame gade yem do honi ba ya ila. Ai ba nsugule. Ala be tenga to never ye. Ya mele fo ti akonyu kiu. Ha? Ye la fo pa me ko yurti wo yene la ballam il faut il som dahna man to aw haya pojo la bark na yel som de sambe be be kel man oto ti ya la har puira la ampare fo honto makam ding ti ton getwa aya ya yela fo nan tulike na yi problem la pa mi fna manar do wato na ke don fu yam na man sa abe man soma de ampare ya konta na ba soma de banko bi dan di konta ya rouge aya fo na te rouge ke wanda mlenga ouais, il faut même moi. Ah, d'accord. Il cabe, bil kenge. Donc quand boum ning be sabane wa mazutu. La diable wa til express du faso bam yi bobo du la so. To do vim en ki kalunde ibe ora. Neb li mo tout ça nous la ko so la pisi la noa. Runda talata goba netondo la net en so za ton tenga na wa lebre. Waso da tenga mbonti état d'urgence rati eti no kienre nandi kameti wana mason ko adam bisa la ya tenton rafa gil pour la ya na yele ton reti maura wombisi gomda goma sebra ne wamda zugu leba ntala tondo ankianga to winiga transition wazinga to tab sida be yenda wali no ya yeno nimbui de su no bala te on pas no na pam pitju na sada mbonti mesure populiste ab gun da meti gom da rawa yotoni winiga meti go ne tum noya le kange hab to ma san yi fasiwa bangeti ASLC wa taw damba abiye dambam nan lik entreprise ram po nan ta bam kwabara anton bang net fa tum nuga asen ya asaba winiga meti san riro wa bobo julaso aramanda risiramba la ya jam risiramba karmbisa yauda risiram la amanda ti patun soye renda bamdamba kolorona le kame golam ti koda liquidation duda gohne rali kanoya na yilen tonre en korleti el kanga ala le banken tawle ti le banken amen to wini talasmane il budo president MNG wakat wini gambati bampana kalam sob nusun geten ti tenga kawdum budin renda koisa wata l'express du faso sebra pora wambe ane wamda zugo ti pitne yamba isamel mo sanfo. Le quotidien Sebrané Wam de Zouina Mikameti à contrôleur général d'État photo BBN à Philippe Neri Couton Nion photo. Ayelame, ton pas massa un épel qui a l'imsi soda sata au dam nenge, titon sous la motte ASE LCO1, n'anton renvaissé, ça un soda sa ministère, Sebrané Wazing, qui va quand BBN.
yelame tɩ bɩgd yel ninga sẽn maana bɩgdã wilgame tɩ yaa ne pisi la a tãabo la b sẽn yõgã la b na n sɩng b la kelesgo b rɩ la kiuurã sẽn pisi ba sẽn wata sebra ninga tãab zĩigẽ kiba kãngã n be beene yõ-koolo kaalmã burkina faso kaane kɩtame tɩ sãnem bok ninga b sẽn boond tɩ taparko min-daoorã a paga lemse t'a na n yalsa a tʋʋmã nanda sebra ninga nii wotone yõ-koolgã kaalmã yĩnga yeelame tɩ b sẽn na n yalse sã n ne rɩk neb tʋʋma na kẽnd paal la zug n boond tɩ mesure nouvelle la b leb n yãna sã n ne neb nins sẽn da be b vʋʋsem tɩ gos nemã lebg n bool b n kõ tʋʋmã rãmba yeelame tɩ syndicat rãmba kõ b tagsgo sebra ninga yoob zĩigẽ kiba kãngã n be beene ad yaa le quotidien wã ne wamda zug-koeesã la woto n dũnda yibeoogã rũndã yibeoogã l'observateur paalgã talla tõnd n kẽng n tʋg n wĩngi ramadan market pʋgẽ wã yãmb sẽn tõe n maan no-loeera a ne tõnd me teeda to-to b gomda a goam sebra nengã nii wã zĩigẽ wingame tɩ gos neera pẽgda a meng sẽn tʋʋm ninsi na n zab ne ninsaal yam gafara na n zab ne vɩɩmã yaa kãngã rẽnd sebra nengã yiibã zĩigẽ adi ministre Abdoulaye Tall ya lebra ministre kota vẽenem zĩ-kãngã yeelame tɩ b maneg n sulg n ges gos ne tʋʋm noyã zãaba sã n yaa sõma to-to bãngẽ tɩ ASLC wa rãmba b na n kell n sɩd niimã tɩɩga sõma yaa Philippe Neri Couton Nion sẽn yaa contrôleur général d'État wã zẽ koɛɛga n wĩnig wotone kiba kɩtba a taoore weelame tɩ fãrs vota sẽn maan Burkina Faso kaane wã yaa Mélenchon lui taoor Burkina Faso la wĩnigame tɩ regard sur l'actualité wã zĩige b yeelame tɩ a Marine Le Pen yẽ neng wã yẽ yɛla tolg yaa vẽense tɩ nebã fãa mi yẽ sẽn tees zĩig ninga talon bal karsaam bab sẽn dat n na n leda kambu malo zĩigã yeelame tɩ bal karsaam dãmb sẽn wa n degl b sɛba t'a bãmb pis-yoob la a naase ned fãa ratame tɩ b yãka t'a yɩ étalon wã bal karsaamba n pa mi n pa leg sẽn ges yɩ ya bale pa togse la n bõosda wẽnd tɩ yarg yʋʋda zĩnbe wa maan problème n kõ tõnd zaalem mam pa tõe tɩ bõensa me n kẽne na maana wã tɩ wed moosã kẽne aye tõnd pa gomd woto yãmb sẽn pa mi baa pʋya tõnd pa yãgde dẽn le pays wa sebra ne wamda zug rũndã yibeoogã na n mikame tɩ magdi politique b tar la sõsga ne naaba sebgo zĩ-tẽnga a yeelame yaa politika rãmba dĩinã taoor dãmba rog mika taoor dãmba tõnd fãa gill kɛpɩ yaa sabab rãmb tɩ tẽngã loe dẽn tõnd sõmbame n dɩka yellã n dogl tõnd zugu sebra ninga yiib zĩige b goma wotone yeelame tɩ révélation wã zĩigẽ b goma ne tõnd n wĩnig tɩ yõ-koolg kaalmã kɩ pãafo kɩtame tɩ taparko minda na n yalsa tʋʋmã nananda yeelame tɩ rɩt la sẽn ka be Burkina Faso wã gouvernemã wilgame tɩ yaa miliaara tãab tõr seefa wã ligde la b kam yã n degl yel-kãngã yĩnga yeelame tɩ yɩl n tõog n va sodaasã ministɛɛrã b yeelame tɩ tʋʋm soag la fãa gill kɛpɩ sogl n sɛame sã n ne contrôleur général d'État wã sẽn togse ramadaanã kiuga wotone wã b yeelame tɩ tolg n yaa kiugo sẽn yaa albark kiugo sebra ning pila yembr zĩigẽ b lebg n waa zugu Burkina Faso kaane yɩl n yãk entraîneurã ad yaa entraîneur dãmb ne pis-yoob la a naase n wa n deglb b sɛba ned fãa rata tɩ b yãka t'a yɩ étalon rãmbã entraîneur dẽnd yaa le pays wã ne wamda zug-koeesã la woto n dũnda yibeoogã rũndã yibeoogã yaa seb kãyã n be tõnd roogẽ wã tɩ tõnd rɩk n pʋɩt ne yãmba d na n gõdga bilfu la d wa paam ala gizida Boubacar sib naaba tɩ b kõ tõnd tagsgo la yel-bũndi tɩ d pʋɩ ne taaba aywa yaa savon écho sãn fãa ning yoor sẽn boond tɩ écho yaa sãn fãa sõngo yaa sãn fãa ligd sẽn pa toe yaool n pa sat nana tɩ yaa sãn fãa yãmb sẽn tõe n tall d kẽes yoolgemda fãa gill pʋgẽ rẽ n so tɩ yãmb sã n bee zak wã n tʋm koamba tɩ b tʋra sãn fãanda butik wã tẽeg n yeele ba reeg écho
isan nan para bira ges ti hen joen daba pale ba on soupe ob mi eko san sang de ya pour l'um da san fande ya pour ne ba san fande ya bamba mpak lignora ti alagi zida bua kasi naba konton dunda takso la yelbundi alhagi zida bua kasi naba yelbunda runda yibe wa yela tondo ti yam san ya naba obsinyak pal ti yam nan duinam gere zugu ti yam yawlem na yakam na yam nawra taba waf jure la yawlem nan to zom igere zugu isanta bi kon yura ti yam yula na kinga ti ne babanga ti yam yura nan to kilam bale nan kimi gom da terdana te wumde ba ten wuma vonle yam sam pam nama na zombi nama geri jugun tabwa fi shuwon ya wala nan to zombi kwafa anama na wana yam taba jura zanga rayina pare bale waf mbebe to bonti na para yar bonti bofle azura pa shi he fo shan taba jura la hwena gambe fo keba fo shan taba jura la zena ma handu taw taw azuguma mbe yena wa asan gara fo ya zulu etek aran fo shan do na zombe bifke lan ko menga yur te fo la na king bale waf ni nkeda foto fo jindi doa ya bela nampa ala gi gomda rati la tonti bon tiam san wali do wawli jingi de zama zab jingi bi gunsi hinning di na wa jininga gunsi tum diwa gunsi no gwama la rawa kenge antoron tabe bum ning sen twen wena samyam tumda pinti nam pasing tumde neban bebe tiam pasom ba legalobe isan legalba ina samay menga tumda neban bebe tiam somba mana gunsugu abramba zugu isanta filfilim pa mana gunsugu inan ke kin kalambeng ti tunsugu wale bakto zinskeri sugurbe me la nina yelle patar suguri rekita meti fo santo on tabyel ning han patara sugura ya tileti yel kanga sankaron sa be yel rifo ren gunsu menga la wi kudre sampare kwamba ablam do la ne bitiendo ti lo ti ala gitinra tondo te sanan to zombe so wantu ya zining fa ya tawr zining fa ya fola biak nan lui zamaning fa tawre bifo man gunsugu ne fo han tabdan te heno la fo hon gomnan te heno la fo hon tum ning te heno ti rawa yi sababu talib sof tum da pole ala gi kenga tawren to koton tagaso runda talata abiela tonya ti yam sanke lebra pour yam pango ya yam aljaka watin to yit yam lagma bana mbe lebra pour yam sambe politique pour
yam pango ya yam se modere ti yam tabisa mu ni nan pour yam ale soko yam ba ya boy mani sa ya nonglum pour un yam pango ya yam nonga senan kiti yam man yo da fa liberman somse yen nifi yam pang dina pour un ya yam senan ki nang pora la pata net samne ren ala guitarre ga zulga auto hanne wil kateka tinandi ke lebron wa zuga balballe darbi ton me wombil fu ti yam wom wisro balé mi miti songo moto yam wom de ba jouer ngandra toadra yido ton na jingeta yam sambi lebra pour un warsa taba ya zagli la marhadama zagli la marhadama avant wa ita zagal la champion zagal mbe tawli ya bon ya ye panga yid en ketro la bit a zagal nengoye asida yenengoa toura me joura taba yeshoma ni modara me ren ya commerce wa ya lebron pour santo pam ti yer taba pour le champion la politique pour pam ti yer taba ya fo nan pam ti fo tabi se kis fo sida mu ni nan kis fo sida ludu bi yaman kis fo sida ntolorom pour fo wa pis wan kat kanga bale pale ben litar fo pale tar yel ya yo ko ni fi ya hi fo yel fa ya fo renda la sida pale ben ba ombange ton tawr saba hangom gom kanga wa ringa ton me fana ya ta ban to asata amana kan demeti kala soma ayo ye la bala yele la sida ne ba fa pour da la wa pe bala bala ya yen tide ne ban ti da ndate aha wa ton man oto ne ba fa yiti fo renda la sida ton tumi wankat kanga yeme pama politique bale ataba ha yikna man utelam na yete ayu anana pour yon ay kay ni ala ya ba ne baka ton nan pour azagala yene ndala sida san wa yoto yen pama bale hanken vote me yen nan to pam bale yen pam mti sama wa be pour alors il est ben ta tawli unik tonti nonglom pour un pour ça pam ti fo nonga arik fo man kida fa gilen kiti werba na le barman somsi ay fo la pamda atilam ti ba yam sambe nongolo ma pour ya parne asido ya zodo yetaba parne ra soka sa ya rawala junoneda ya nan pam ta para iti hasida mam sida patara torieli fo san yi wa yung midi la zingu fo na yiti ge net ha yiti ge fo so sida apa kin pin le zak sam tuma wa o pasat pin we zak sabram ta tuma yung apa sa pin we ya nango bara to zin fon il ya la tum yodo para yelamti pa asida tumdam alika deforamba nkit le borna sadam bonte qualité ren sans le ya rawa me non parent ba para yi ntoro man yel yodon le bon wa tineba yetum na ngome len yeti ay ya shukiro am para ya nera ya pana ya yeti obgeti ya ne shukila ba ngomda amale ban para patara torielo obaya ren nonga sa wa pamta nongon tara lika ayeli jokoda man tileba yel somse yen pame nongol ma po yela victoire saba la voix to mbasa me en winigti san ya dinua santorom paman tuit ya hankie nang po la patanet samne wankat kanga fo ya pamda bale foto en kine arjeka
la santumik ti dina pour fo ne arja ka fa gil fo lika arja kan tum pa jemsi ana ye kalne fo san kine arja ka ti fo ele le tan ne ba sham la fo yanda ya bum saba yeme lebe ya problem la yelen ton ki nenanga la fo la pam net samda yeme le ya tumde la fo san ton tum kanga fo la juno saba fo la pamda bale faut pas bah bumbu faut pas j'en être bumbu l'or wankat kanga hakke wa po faut jouer bale faut tala ligide la faut pas yak man razara dam yelle faut pas man boy woto mbah ligide kanga fan lo arade tie hakke la junu ram la yel han to woto shukfo la hami kame te faut pas bah ji kanga bale faut pas pa maye la faut wa lodo mais faut pas tan net samni fo saka ti wena mba fo ne bum ninga ya shoma ne fo ti fo tolo wotone fo la pamda yesen keta parati ti ham tarab ligida pa shoma koy ya ham modare to santa ligida be man hade sam man hade sa walo bala ya fasi la santa ligida manwa myakram hijikano ngoda balan jinti abamba biye mitum tara ligida don pa nyate de pa pamde awa tember bala ne wende ya problem de ay pa fogam lam gom ni ayo mam fogam la vaya yam mi mo puy yo yam ton mi hom puy ba ton mi bla wa da ton mi blam de vaya zabra santa ne ngo puy ton mi mo puy blam la mpa put ne di to wait ya publicité ton bude la kai am yakram ne ngo am puy ba model la ton mi am puy ton kota meng dar ya rig fi hada ning wala wasi la mpa yeti boom la ya wuto renit na to pusa savo ekobarka tia bamba pakul ngati ala gizi da buaka si na va konton tarzan la yelbunda Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa nkora mam leke sanfan parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre adam te kasati ta yuno raka comme debout fo san pek fura matam di kanjela mam data men Mchenye ay Salmata ya za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 aywa benere ti runda ibeora inam pusa kala ba fangile singne samba lagi tambura ba samba lagi bukayande
sũurã noog nebã yaa rog n pʋʋsg la wotone mam yeela mam fo sẽn yaa mam sẽn kẽnd woto mam pʋʋsdame doagdbã barka ay bãmb pʋʋsb rãmba ya fo roagdb me wa mam neb kɛ la saam wa ala yi buka ya ne la ya mam neda haya ala yi tambura la ko am sheekun ay ba pa ko sheekun me ya neda em vilim le me ne tu se yibi den kitamte yella fa ya son ba wa ya renet pʋʋsa barka idna kẽngã mosã tɩg n pʋʋs Côte d'Ivoire dãmba n yɩ taaba sẽn be ba bigɛ wã tɩ yaa wa yãmb sẽn wʋmda sãma noorã Ahmed na balma sẽn kõ yãmb kiba y ninsã yeelame tɩ festival na n zĩnda bigɛ la yaa festival pakino yaa kiuga rasmã pii la nuwã n tɩ tã n kiuga rasm piiga la a nii wã rẽnd rasem kãyã fãa gilli na n yɩɩra kasemse n kõ a bigɛ rãmba la bigɛ rãmb sẽn soglb tʋʋm kãngã wã n yãka Burkina Faso maan wao tẽngã na n zĩnd festival la pʋgẽ kɩtame tɩ Burkina Faso zãadbã sẽn be a bigɛ wã gesame tɩ yaa waoor ne tõnd ba yɩrã la y miime tɩ ba yirã kame radio sẽn zãagde n tat d saam-biisã sẽn be Côte d'Ivoire la zĩigã zãnga yaa yãmb radio boond tɩ Savanne rẽ kɩtame tɩ b leb n le Eric Savanne n lagem waoorã pʋgẽ tɩ Savanne na n yãa festival kãnga Burkina Faso nebã sẽn na n zĩnd beene wã sababa kɩtame tɩ Savanne doogã zãadba na n yãka équipe tɩ yi kaane n tõog n tʋg n zĩnd tɩ tʋʋmda yɩb nefẽ tɩ b rɩk tʋʋmda koees wãnkat la daar buud fãa gilli n taasd yãmba tɩ tõog n pa kelgr pʋgẽ la y wʋm bũmb ninga sẽn na n zĩnd festival pakino wã a pʋgẽ rãme n so tɩ tõnd doogã rãmb da rat n kell n tũnugẽ da gilg n Côte d'Ivoire tẽes kẽere n tʋm n tʋʋm sãnda la y miime tɩ d be ko-yũud kiu pʋgẽ rẽ wã kɩtame tɩ Côte d'Ivoire dãmba neb kẽ tõnd sẽn tõkã yeelame tɩ d sã n da tõe n lame n yɛrg wa n kãngã t'a yɩ ko-yũudã poore ra na n nafa bãmba tɩ bãmb pa tõe n dee Savanne koremsb mengã n zĩ tɩ pa lagem ne kɩdengõ la sũ-noog ye la d sã n yẽrga t'a yɩ ko-yũudã poore tõnd sẽn wa wat neb rãmb fãa gilli bãmb yaa pɛrɛ rẽ kɩtame tɩ tõnd na n bõos d pa tɩ ne dãmba sẽn da yaa pɛrɛ na n yãa tʋʋmdã tɩ b maand sugri tɩ d na n ninga la ko-yũudã poore tɩ yɩ wa gãag-soben-dãmbã sẽn dat to-to wã la yɩ wa tõnd me pa tɩ ne dãmbã zug sẽn na n tʋg n zẽk a to-to rẽ so tɩ kẽn-kãngã d sã n kẽng pakino wã woto d na n tũnugame n soglg yẽ t'a bɩ n na yɩl n tɩ d wa paame n tʋg n tʋma t'a yɩ sõma wat fãa gil sẽn dat rẽnd pa tʋʋmd sẽn na n vaal ye pa tʋʋmd sẽn na n vɩɩ ye yaa wãnkatã bala b na n serg la bigɛ wã yẽ kẽnda kʋɩɩme n yãsẽ bigɛ wã kẽnda ala gizida Bouakasi naaba kõ noore a bisi Charlemagne kõ noore a Mr P kõ noore directeur exécutif ren délégation na n yɩ waoogd ka Savanne yʋʋr yĩnga n tʋg n zĩnda bigɛ rasma a naasa nuwã n tʋm tʋʋmdã yãmb fãa yʋʋr yĩnga la b lebg waabo yaa kiba kãngã la m da rata n taasy bilfu tɩ yãmb sẽn be Côte d'Ivoire tõog n bãngẽ d organisation sẽn be zĩig ninga la d waangã sẽn na n yɩ to-to la d sẽn na n maan bũmb ninga a bigɛ pʋgẽ aywa beneere tɩ isa mer mosã fo d na n kẽ sɛba pʋgẽ mosã tɩ wãnkat kãngã
nan to li kamet be lam to na ni ma kwanga tia na sadam bonti kokotio ya souligné bonti autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption to bonda kwa ti ASC LC Luc Marius Ibriga handa be souligné tawra te runda ya Philippe Neri Cotonio mbe tawle renda sina yelen tip tonre en wom gohnera sin yak yam yak ninga tenga naba ye top man veser ninga na yelen neba tonro woma vonle sul le taw dam na sera kiba kitba en winigba swagal ni si bamme solan ganare tum da sinan dik na kende ninga la neba tonro bang bam tum nora meng ya saba la nan tum ninga ya sida ya l'observateur parlera c'est vrai nenga tab zingi la de Evariste Ouedraogo ye kaseto te ton indiqué en puine yam ya sida winiga meti option sak qui va quitte ba tout mitba a Philippe Neri Cotonio c'est il y a LC au Taur Saba winiga blambala ya président du Faso syndic non ninga il était de manière sur le gouvernement yala pan la gisa la tonda ton wini yamba ti bang ton tumda na kendra sin ya saba la leben ton bange tumda sanan kene toto yam sam pam ven kanga ton mimiti ni mbuida fa na bangame rewa kitameti pipi zingo a Philippe Neri Cotonio na ndengo winiga meti bam tuumda ya han tourner la loi c'est indique novembre qui ou la sampisi la na c'est 2015 yomna ya conseil national de la transition à wankato la winiga tuumda somba yi a toto la bam tuumda ya boy ya ringam beola en keore tinisal yam dabra kinsuka la sang son tuen tune nisal yam dabon wa ligid gondre wa rik fon passo wa leftum ne tum ning ham passerat gohne tum ne pour bib keore ti rera ton mani ya na yilan kellen king ne ba pelsi ti poupée mjin de tum da pour ya gohne tum not ya tum nor son soa menga bi adam bi sa fa gili vuima pour poupée lam ton jindi ti telam jindi ya shana yele te nakendi ni sanganare ya ne ba fa gili bumba zaba nakendra pam wawli la pam tumbu onto pam pidsgu ta pidsga me aye pidsga ne bulkin la tirlam hata 58 soma mam tum daraba la otona ren bam tika la loi kanga an winigrin ti bam daba mosa yab toron kiesa menga tinisal na kendra san watu ya wa sam bebe apang wenge bezab wenge bib ton likanges an kis kaseto ti samsa arokame leben kitamet op ten man vesro sen kiende wa san rivesro wenge mbonti coup de compte ram sen ten ken wala bien ministère d'amba finance zingi sen ten ken bi absani wa mana vi son bonti audit rama nke la ngese azaba ya wana nye fa gili san ken ne ba fa gili bumba pour un bam son ba même pour ngese a pizga nyasa na ken bojugo winiga me
teke le a la loi kan zugu la bam tika en winigde te sa watumik te nebandegal seber si ya begal seber na zagla binetum nokanga na winigti pajemsi bam samba loba nifu angese gom kan winigda me ti fo ya sab fa mbetenga fo santu wa inya zinga son won keo same ti foratam to manre fo twemen to winig bamba ndegala be yagal seber bam nenge te beton li kangesi san ya ne tumna azem sambi be apazemsi yitaba ni sal yam daba wenge zamla tum sem patun sur wenge aya na kendi bisi wis rosa wa to gik mikame ti la lawa zugu yam mana saba a patun de la lawa renda blik ngese kitameti bam tumna sokanga wa ya tenga na ba an kosto gese tumnoya a point la pa welerie bam menga tara soli ntwen yakab yam yikin to nges ba tenga na meng tum da zingi gohnera tum da zingi député ramba tum da zingi wankat kanga bam pa gudi to ko bam soli la bam tum kangi ya na yile ti venam toram puki winiga meta Philippe Neri Coutonio si ya ASLC taur sama nan kelen kenga mento winikti option noran ko bamba wa ya so meng tubnde mbene bamba top ton sulunges tuma senayi toto reme kita meti bamjo singa tumda bam singa tumna président du Faso bam singa ben verde ngeten président du Faso zaba yi wana atun sorbi ba patu soli ben ki aussi ablebe winiga me te ministère dam hanta yobe la bam likda je singesro ministère dam hanta yo pour premier ministère no me bam je singa be geso assemblée nationale no bam singa be geso ren jikan fa ya bam ne ban je mbe en signe que la gesro la seba pour gesro nangehe zaba ayi wala la loi ngana to bizan toto bi be payi botona winiga meta Philippe Neri Coutonio si a ASLC taur saba winiga meti bam tumna ya hananke gohne rasa wenge san ni weti marché public ob simi yeta zaglam pam dara na man woto ya sebla na wakishe ya gudula na mane ya tumninga ya kila na ndan to kishe san ya go ne dara raga tun sorbi to bi alum kwa zaglbi bi patun sori renda blik nge bene ablebele winiga meti bamna likinge ha essence la kama gohnera handa na ninga a machine mo la mobile sati ton kena azaba yi soma bi be azaba pa yi soma ablebele winiga meti gohnera nin tum neba to kenga ton tum bi yuri nga mbonti mission ramba zemta ya Burkina ponka amma ya zaman zenga ringa tout soya to bialan to mobramba labson komram silfanta ning to kenga ya han james bi patu wala han samba yi toto ligida mambebe tia ligida fe samba to ndegala gazi to zal mbonti deporamba kon de deporamba ringa ligika ya paps yi go bi a nyera me wa han pa samba nyera toto bonam ti régie d'avant ramba yeme ya ligi tum no sen somba yak ni son société ramba tuma pour la ringa ayiba tun sorbi bi pa tun sori neb kere zabo yi wana ya wa fa ya bam hana vese
an gese ton bang tumda sanza ne burkindi bi pasane burkindi raba ya boy ya ti Burkina Faso rik na kentira ti ne ba fa bumba pam wawre la pam zantira ren ya kitameti obone ned wo ned hantara kaset twenzen ka kaseta wa pas ti ton song ve hedba to pam venam ab tum da jugu winiga meti wila ya taba mbebene bam hangeta sam mikame te tumda na kenra apaton tu sore na sada mbonti dysfonctionnement biblique mbang dysfonctionnement yene bangomna patu sora aya bum hantonya tia yele bona rasam pas jamais bo am passé que jaban janziga bim ke lu wini gramba twentia pami larm soka bia tudugli bo sanjem sa yele bona roto a bibu wini gramba somba man toto to bale mahrimsi ti tumda kiten kengade sans le tumi comme te ya sams mbebramba juk tumda ye pas monsieur la thinget to bramba na kenra ye neba handarat man yoko la papa ma manie ye me na kenra atore ta men bebe to san sulugunge zaba bien meti pankoma bedam bebe tumda kelam patu shorba yemri abuda moron to lonto on fulma la kan derale jikanga wa yabsum bonde ti irrégularité majeure ou grave ati ti pas monsieur ya yoko asan watu ya woto ne aya boom shek sibagale ren sibagana nakende dikdame wan katkanga na yilen ti tumda aton yi wa han segade ren tumda nan to mbas anakendra la woto ne bam hanta singa sa vesra anan to mbas jining la woto la somba meti ton mbang te bam hanan to ma pana yibi yemri ASLC wa nan to mane one kawa le ban passé santifa yenda ya absombonti cellule nationale de traitement des informations financières renda sulkanga me na larma tomda pour tab larm taba ne gesro na yelanti tomda a toron pam pidsugu watenga na absendat to pizza a totoninga yela metia Burkina Faso zant pal sarab la wotone to yela mete obwe yaura pam tilindi bida yi to toron bang yela bene vonri tibali ne ba fa gil bumba somba zane tilam la poupelem pas sombe ti sambas la yok jinda poye ren serdame to manaran li kengese la toron bange mobilisation jada a tout na kenboro pa wala réseaux sociaux ramba pour un absent gom tina yi totobina yi botono ayo bam tomna panet la bam bawda ndati nyoke bi ningi yande bi ayo bam tomna pale a net me la bam kengan nan ton contrôler yela metia na kendi wala bam som pour de ngeton tomda na kenna seba hangana yeti a yam hande kesh kanga yam hana yihligidi a tunda na ken kanga ti kenga zagal nenge la tonta kata zagal meti kanugo ti kenga ringa yam handeka yam tubo tobi bi yam patuboto rendi a tumda na kendi wala bam ndaten tume am pore an tora an gis yitoto réseaux sociaux lamba jugub je ubam tobi buga ne bab zagasine ntolon to mpara zagasa ayo kan pas signé de ba yen zakke pa parne de ba yen zakka pa ne bla ton poda sans pas to mikame ti jaba pour un abwan to nya meti pankom mejin jininga to bombang ya anjin la pankom majinia to beti ya zagala ta zagala me sidlik nges ti man kawa patun sori la ya boy man ne faat bawden bangam sa ya zilum to bremsi
Sans ya puto wal torkai tun me ibang da yeme senan to bas jining winigam bati ya wahan to sa audita abana mana ya tumda meng na kender hangana ga roga pour un winigden tiam shomba tu na kendi nisa ya reba la bam datingis ambange yam santu sora otone wahan shagadi panan digneda pabaot neda panet lavrat renda Philippe Neri Couton Nion ya ASLC wa taur saba sangoma la wotone la inanke lampa ne yamba l'observateur parlera sebra nenga yiba jingi te gohnera pera menga ne ma nidik pang ninga vuima ya kanga wengo yela metia Abdul Karim Shawadro ne Nadia Gene si ya tumda zamhada anto la amtaba nandi kyawan ning l'observateur parle sebra pour un titon puit ne yam winiga meti vuima ya kanga Burkina Faso ka runda wa ne ba fa ne alama tira ligidi rawruwa aya boom son paquet Burkina Faso tenga zarba ti sange se Russie Ukraine zabra wan pasa yella panga bale ko da wisro yita bene yita ba wa burijoma ayita bene esan ba wisro me yita bene kita meti yella le broto no ministère ning hengeta le bra yelli ministre Abdoulaye Tal bam hanan sin sonsrap twini gambala te bam dika maukanga modati ritli wa Sheikh Adam Bisa la modern zabe tite da ligda ruwa aya boom sen pak bamba pakar hakika ne wa kita meti bam kiensap menga ni de pang pour la tourne pour sna yela te yelkanga atora enkel yanse te bon manti ritli wa passé kene yam san ngese bangati hectare tous pisna la numpa yakob riwa tan so sa msin kite te neb tous ko ba na se la pisho bla yemri yibi jinsi ambasam ko to la lore ya wa fa wa ne juloise en kiti ken men ko be la papa men to woke papa men kienbie ya wa fa wa ne juloise rewa kita meti jin sanda menga tan so sa gida meti patron kien bene we woto bi woto la ton de man sin kien code weng ya ren kiti go nera tauto oblika nori na yeti code pale be yi Burkina Faso en ken tenta yasie na yilen ti ton hon ko pa mbilfa akelam pa to ton kolum sa en consonance ti ligir senta miniara tabo la bi sin 15 yel kan point na yilen to ton pam extraction en ton ning la ti ko da ti yi jembala to tonre wa yisa en kawaligida en konimbuida to tonda bile fu ti ton songa isan leba na tongesh wa essence zingi yam na yam ti teni sin karan gubugo tonda fa essence ligid pasam bale essence bari ka ligid pasa yengaronwa la ton kane go nera dika nakenre na yite essence ligidi rapasi rewa kitame ti yam sana nge makre runda ton essence litra ya kwabara la pisila tabo la yam hange ten yarsa ya wa mali essence litra ya kwabara la pihnula yibu la tama ayibu Côte d'Ivoire essence litre ya kwabra la pista la way la Côte d'Ivoire me ngamanda essence la essence ligit ya toro bene kanwa gohnera ke lendialam la pamiani ba pang nan to ontazininge sampa wa balika ligit lebran sig taw a hanan ken woto na yi toro tibale asid panana han lebengese jinsa taba wa dipen wa ligida jins wisro agon pahdam bale buljoma imitia Ukraine la Russie ramba yida wisro tibale anduni wa fangil pour champo kwabra bambo yiba yida hantawa pistan nan kose ren kitam ti bam hambe zabra pour wa
e ben passe buljo ma twanda ligid passe hanta tous pisila yibo a twanda zu ya wa fa gil kitamti azingwa sampa likange soma na wayi toro ne bataba wa kene ya mwenga datam pass dipin wa ligidi ti leben to pass adam bi sa vuim torolum zikanga ya ne men kite ti go ne rata ni dig panga ne modori na yelen ti bumba fa ligida ke ni labe ti ton jembe to pora pasom te ble pa toro yel kan zugiyasi so mameti il week de mengante il pas met ite rapang nan to tazini la nananda ton mebe na ken kan porin na yelen to on tele te koloro euro min sining singeta saliwa yele minute maître batelemi kele bamba zeka kwayra la buiniga zikanga te taso men so sa tuma anam sa ton tenga wisro karang wenge la fi wenge pam solon kin nana wenge yen fa gilia juloese son wan ton ke sokaben enquête tumna lebatoro hangese san rirot men san parab noy ya talten sa yo point la san rirot paraya sokabene jibo parame doli parame nuna parame yan fa gili kitameti lebra bam be yam ninga bsentwen tome na yilenti adam bisa ton pam seba ti nangara yi wisro nebi la bleba winiga mbala te abnan kel nkenga tawli ne mauna na yile ti neba bash gom yoda gom nisia zangri pautaba taya bumbu son pasomai biela meti saya ne bum ning hezin berada bam pirada menga ne pisila tabo sentale an ken sanritawli abtala la men ken bulugu na ilen to ton leke sanritawli ne tom ning absentome abri le kiwara sem pisiba absen ken pabe saya ne abson bonti makilamba berada winiga me tishin kene arok ma Christian Kabuli pam menga abiela metia sida arok soa meng runda kwa la sota be azakon la neba bang tia tila ne tenga zadba to ko la rock bale neb ni sim bebe yingan tar gwamti arok paswa meng ti soda hangit nono boom sama na rock runda bam na mana le pipin yele yam na yi ne da le pa kwala mbati woto ta to le koranda to le nyambe tile agwa taba ren go nera yetame te obman suguli ti nerfa to matumde ti aboto la somanto en yeda winiga metia l'observateur parle sebra pour la pam ki bakanga en contient badnan ke lenkenga me to nya ne to ko subtedo la lebro pam isamer mo sanfo. Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ha ton mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton me eta ni ro bed bam piston F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingrizini ngwa mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zimbe beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération
Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzar la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram yid bam kwab labna me yam gile gingi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa moi ti signeta Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sap commune pour la Salmata Tuma. bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kingu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sonfande mam kira wawe mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sonfan parle to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre sonfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data men nchenge ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason wa la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Wana hiki lafi wa. Iko mzemsam. Zi bebe. Rike assiette. Ya soma ton na yikada azugula woto na spaghetti wa. Nada, lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos mapa yemri. Tiengada mena lemunge wa. Spaghetti kanga yura la mai. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Nyam pa ma pat Estela a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Benzer Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan
aywa benere ti gada malak panazindi namba sa isa mermo sanfo te bam tongese aujourd'hui au faso sebre nga taba zingi ladna kendik new du jour qui bayni sembe be ton tassia te région du nord on a publiquement tant so so spécial au point la tengan bandamba kubene ya luram solmo abele meti qui bay si te zablaron libre en watame contene pas pel kerle massa il a menti tene wadari avril le kiura sampila yema 2022 il a menti soda sa yimi nantum yokolo tum de bamne vede piramba la il a menti bloba bientôt la pa matan so soda sen yir bam pisi son un coup sa ene tengning abson bonti silia me ya tenga sambi lurum province on pas en titaw la sa ene kibaya son niga abele menti tum dab tum auto ne son tuni kibaya absamantina anta tengan bandamba ya wakat kanga masala tengan bandamba na yiki bamne VDP wa tobna on lo bientôt ni kansaram zutu yela matop sam pam kibaro tonwa angat kibara abnuwa sodasa na luba bientôt sa ne tan so sorsa kibara santa tonda tele winigame tiare en kitobna pam bam pisila yo po tonra kelon kuzinga pour mbene la brise sab zaptero se abugrado o motoramba fajil chapi brise me ya te tin to sianti ni bi opinda la tumda tumnya yela mente VDP emrme labra onda kuya san tuni obsante tabia tembile emrob son bonte argo me be province mbene lorom solmo en VDP emrme man kalam bene yela mente yo ko lo kalma yinga région du Sahel loin ya ti bang ti tapar commune na yal sa tumda nanda yon ko lo kalma yinga ela meti kibara raganda yiteme tiura mo anjiligiti jema so katan won bala la kibara tolo wa yi jang fasi sa ya ne société wanenge sanjeta sa ne sanamboka yella la son tuni sebrob songul se nanta stentum ba la société des mines de Taparko Somita na wingi tibam tumab na yal sala wotone la ya son tun ni yon ko local ma san ki pa fandabda la ki tibna yal subtum nananda yela menti sebra poa ton son pa ma bwakan winga menti Somita manda su sam susro ni yon ko local ma san ki pa fo sa ne solman biene en kite jouler stoin wa ti a jouler se paton jele amare on watch tikan sai yelamenti solman bene fa jil chapi sibra pour abuli game te solman bene ina mi kame te tonna sanamboka en liban passa ne sonni ngap so monti woro la dori wa abe tan so bon so sanu sai ne sikanga no ko local ma liba kazang fasi ma san vienra are suti wa tile ne société wa ti société wa nana yalsa tumda nanda ne haning ton ka tekan na yilen ton on kugla ten tum no banyo ya lab ko sa ne arzek ninga la ted ninga sambe be no fajil chapi wotone den sumita wa société kasanga kenga tawran tinga wini tibani bam san ken tongo ton san siria arzek men akika yon ko ga wenge ina mi kame ti yon ko ga chetan yon ko kalma chetan kida pafo ndat men nga wa halak bam tida hambi be no ne tentun bajilli la sa ne sebra son winiga winiga meti yawlum semen sa wotone yilen ton rom pame sa ne sanambo kame ngan kenga anti tuma men ali bra zulu ismen gusko tia toro den kitameti tentun ba vuime raganda be danger zugu ina le mi kam meti tida me sambe tuma zingo meton wa pama zulu ise ya riel kan sa fajil chapi la société wanti tiki te obnaya taba winiti tumda ya itoro te tongo kengene tuma tawri ade ayel kan sa fajil chapi saman ti loga wala ton son tosan an kiti ton na yalse sa ne société minière tumda nananda nangudi wakat ni ngat sana waje na mantutu yela metina chendar jang fasina ndikame wane venam sa ne wakat son wate opsana ngana ninga sibra son wanti mbase la wotone
Yelamenti isana tutaban cenga Côte d'Ivoire Fédération ivoirienne de football loma. Obligamente Didier Drogba liban pasa nebanu en datambo Fédération ivoirienne de football la Tauri. Yelamenti président de la Fédération ivoirienne de football la votant. Pour le moment maintenant avril le cura san pisila tabo. Ada yaon de kiti liba jouer njili Côte d'Ivoire solmo. Ada fa jili chapia bamba biobe. Te bam suka ya sori diabate Idriss Diallo liman passa Didier Drogba. Ada bamba en changte regale oba sibri. Obna bawra sibri. Yelamenti elefaramba capitaine Koudra. Neba wuso sida gunda mata changte ngandela ana bawra sibri. La yidi dimanche dar win kedra saha. Avril le cura san piga 2022 au lapti rendirali abna bawra sibri. La saine Amariam Dao Gabala, c'est le président du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football la Taura. Aye la metina bawra yuba fajil chapi sans bébé no ya nebni si yuis pamsana son ko ya te alede Jean-Baptiste à Arnaud Aka à Laurent Kouakou à Idriss Diallo à Sori Diabaté ne Didier Drogba. Et la menti solon same na yilen ki ti vota ton yi sombo on winige en dunia fajil chapi Côte d'Ivoire ne songa son tungdi ne vote sana yi subo som voto la vote no ko yem sam panazin bene am kota ne ba fajil chapi to bra pa yela tapsun de zoim beton Côte d'Ivoire kay ari awoto ne la madame Dao Gabala nan tosi dimanche dare wakat kangati takadamete inamba hanepte bo kusop tiro sidna yawono wa basa kibara. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga ko tulo bala. Mamzu talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyra ya. Bala yam be Abdoul Service International. Yam duta mi ba ya wusuko. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligi da hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan we wuso rare ya sima ton pi. Rare. Et puis Abdoul Service International kale tum ne tanko e mama. Madame, den yam pa ki city tanko e mama ya shamaye. Ari ya ba ma we. Ina ngewa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele fu kenga waton tanko e manje. Nyamba burugiye. Yamba do ko tapio. Ay, da laurier. Je hinga.
Abdul Service International wuligida yam zaga totori yam nyakri ndata soba le bang miti pa ki kamene teden tar panga anta santi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Benere, te Aïssa Merbo Sanfo, Nantal lamtit quelqu'un taoul. Nenda ya sida ta Didier Drogba, wa men warigal sayne na bawra sibri, sayne win kidra sasa fédération azakon. La Didier Drogba ilemya, ade masam wa me. Amdata menti nogoma sing tatawne tulum. Lamdata menti komam sida, timam na libron wa ni vuim parle kon, sayne Côte d'Ivoire balla. Mamna bawra ya faun tab na bawre. Mam data me ki lampana kende ninga Côte d'Ivoire balla san andik na kende ninga tira tenga na ba san dara toto an je me suis un pis lourd. Mam data fa san ne Côte d'Ivoire balla. Den ya avril lecture san pisila tabo la tumda nan tume. Sans wa mikti avril lecture san pisila tab za abram absan ya kamam to mam ya fédération ivoirienne de football la taw soba. Mam nandi kam nugun te sane kwangada ba yiba to wala amam ti tume mam daba ya ti ina tonti Côte d'Ivoire balla libran puki la libran pile wala hanjemse ada wotone la Chelsea attaquant coudran nan toxi la ya ti tin toxi tu konoro FIFA taw so po kamariam daw gabala ninka nga sobra soma me yimba sagwela en sigimba sagwela ti san wa mi kamanta nyongo na san ne fédération président votant ti président parle wa bala bam lo de me avril le cure san pistan la pisila tamba dari bam lo de me la basse abo tumda wotone ina ke la yi Côte d'Ivoire fédération wane wa Burkina Faso kane fédération burkinabé de football long abe la mente yilen ton yaka entraîneur tisan étalon namba adia entraîneur dam pisio bla nasi on wa ndira laba ob tum dab sebre la be elementi obri rapseba sebra am wilgam ya son tunib seman bolé en wini to brata men dik sane entraîneur tisan sane Burkina Faso étalon namba balla fédération burkinabé de football la sen ici obsombonté étalon senior damba si arapa bangai saitia seba naman bamba pisho bla nasi labreya talon wati tamar secure san pistan la yema 2022 la souligning son soiranda san ne sélectionné national la rikran obstik setaba avril le cures mayo be yo poeneni son Laurent la vice-président deuxième vice-président de la fédération burkinabé de football la taw Zougma Saminga Issa Sidibé en zindi tumda tawre la yati bangi te nebni so wa amba don na yib entraîneur dama ya nebsen yite temaskatek pour ina mi kamenti Algérie solmo nerwa me ndate yi entraîneur ina mi kamenti Allemagne solmo wa me Angleterre solmo wa me Bosniak me jindi be mbebe ne Bosnie ina mi kameti Brésil solmo ne dem mbebe ne ina mi kameti Bulgarie solmo ne dem mbebe Burkina be me mbebe ina mi kameti Congolais me mbebe Écossais me mbebe Espagne solmo ne dem mbebe France ne dem mbebe Gabon ne dem mbebe Italie ne dem mbebe Côte d'Ivoire ne dem mbebe Portugal ne dem mbebe Serbie ne dem mbebe Suisse ne dem mbebe Turc ne dem bebe Uruguay ne dem bebe ade
bamba fa ya neba sungan de galanda tan bo en zan étalon ma observe am sen de gala ban pisu bla na tonri Turki ça va ita fo sambiga sambiga Turki ye yar sa pa Turki la then yelamenti on quitte sonra ya wuso to no abilga menti yonde wa oda san ni wala ton fédération burkinabé de football la ndata winigi ti Burkina Faso balla cenga tawre den fédération burkinabé de football la pira wuso la pour ne ne ni soaji ke so wande galab seba nambo en ci wax sant ara pour la be elementi wala na cende ni ngab sangana tumda pour yella na celen cenga tawro to ne la be elementi na sulugo men jesse seba bu to tore wel seba man tunsi pour mbene la masa ne bni sibsna wati nyarsa bam damba nan talla sheka ani sul ni nga senjata sane sélectionneur national la recréer li la sul kanga masa net fa ha shek sul kanga net fa na mun ga yin ganare tum nan tum ne italo rama ne yelin ci te italo rama balla ton tin tawre la pile ti bam me tunu renda jin na maranjese abna mana wana ti yella ton yi vena fasizanga denda ya kiba kanga andabe fédération burkinabé de football la be elementi a mono koyra Antoine Bationo c'est ya honoré sa sen yishi la wotone wilgamenti ronda igimda nepson sa na cengana anta minu ayemri labna konsori di ceng igimda wotone la ya na tun lafi wana cendra singana toto ide be elementi mosad mimi te na cendre ningar son somba tun ton pitsi sene li longa zanda luksa nuwa se mak mihira kara Arabie Saoudite winiga sibra dar avril le kiura sma waya tibam na konsori ti ijim son senaman minua yemri sin ya zaman zemsi labam tengane ba tongon wa man ijim da ronda yumda la yela meti ijim na yum fa meka kenda yel lapsun gomda la Arabie Saoudite ministère ninga senja tay jim de yel wilga me son tuni mono koyra ap ayperam son yisi tibam data me la fiwa ko lo zindi sayne yimba fajil cepesugo la bam data me ti li lamba wusuka fajil cepesum bi anduni waton wa tonre on pitsi yim na yane men kiti pa sonra ti taminu yemre ronda yum da wotone la sayne kibara sen yisi bredari elementi ijim da ronda yum da 2021 obna mana elementi ijim ba ton man vaccination ton man vaccination ramba bam da man na wazindi la pana yi yum pisu obla anuye ati elementi yam san yi yum pisu obla nu o pana ba tiam chen ijim de nenda yam yuma jim so to ne tan sigda la nebni si yitbe kenga la Arabie Saoudite kenga bamba ramba samba met bam san wana antikanchen bam na winiga test PCR négatif rati elementi ring tawti le piso pela yibta bam na mana examen wa winigi bam la fi wa ya toto be elemento bo lom sala woto ne yuma yib logor pore ban yo ka hanyi te awane zulwe se yim de soxla we la 2020 yumna imi kamati Arabie Saoudite ram da konsoli ijim son senaman bam tuhuri ti kenge mtirman ijim da la 2021 abra kon ijim son senaman bamba tous pisobe ti kenge la ronda wa wenam so sakar pori bna manam ti taminu ayemri nan kenge anti ranka esa ne wenam dora am pitsi sa ne ijim da se li longa zanda luxa anua aywa nan pusa barki sikanga ti gom kanga ya gom noro bamti agimda ziga nan pam kara tenda meti Sheikh Agibisole Sheikh Amid Zungrana alagi tambura pas Abdou Service den ton l'armne président Noufou Wedrauro fa pulunga na pam pitch golonda termi meti wanda ma sa ke bamba fa patien de nuga ta isa mel mo sa ya pam pa kyang maka tas ke yella men pakama ko vida wa da ke sokati yella la mo hawaye mam nim bayi mam he shot ba ma wat sa ya pa tont fo le ba bayi mam pam la fi mam pa na antipade
o bande ba ma le me mwata mo wa yene ya waka wa abo sukara ya mo na ba sukara la mo na pa na sakti ko gilim yaro to ya man bayiri bitu pa bayiro ayo rende ya ne kibaka ngala na kelen ko madrunda sonsa dietamti monas ko sa lor pole ko ni swateng bebe na le bandi kan tas yamba nananda ya bang ti be wenam taso la na le ban pa taba ndika ko ni smbe kawati puine taba be ibe wenam sakr pole Alphonse Fonse na wati na taba ndi ko isa ti puine taba. Assalamu alaikum.